ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, бахусус онҳое ки ба бозиҳои марҳилаи гурӯҳӣ рақобатҳои ҷоми кафа 2026 таваҷҷӯҳ доранд. Гузориши мустақими мо аз бозии ҳассос, аз рақобати даври чаҳоруми ин мусобиқа миёни дастаҳои ҷавонони 20 солаи Ӯзбекистон ва Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Ёдовар мешавем ки чанд лаҳза пештар дидори дастаҳои Қирғизистон ва Афғонистон бо натиҷаи 0-0 бидуни гол ба анҷом расид ва то як андоза дар ҷадвали мусобиқа Қирғизистон имтиёзи чаҳоруми худро ба даст овард ва Афғонистон аввалин имтиёзашро соҳиб шуд. Феълан дастаи ҷавонони Ӯзбекистон дар зинаи аввал ҳастанд бо 6 имтиёз, тими мо ҳам 6 имтиёз дорад, аммо бо фарқияти голҳо дастаи мо дар зинаи дуввум аст ва аз ҳамин хотир барои муваффақ шудан дар ин мусобиқа метавон гуфт ки ин бозии ҳассос ва бозии финалӣ ҳам маҳсуб хоҳад ёфт барои ҷавонони мо ки ҳадафи онҳо албатта натиҷаи хуб дар ин мусобиқа маҳсуб мешавад ва бовар дорем ки шогирдони Рустам Хоҷаев як натиҷаи хуб ҳам нишон медиҳанд. Хуб, ҳоло суруди миллии ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон садо медиҳад. Биёед гӯш меандозем ва баъдан дар мавриди ҳайати дастҳо гуфта мегузарем. Tajikistan. дӯстони азиз арҷманд, бармегардем ба шурӯи рақобат. бозӣ гуфтем навбатии дастаи ҷавонони кишварамон дар мусобиқаи ҷоми кафа 2026 аст ки ҳоло шогирдони Рустам Хоҷаев дар муқобили яке аз муваффақтарин ва пурқувваттарин дастаҳои минтақа Ӯзбекистон ворди рақобат мешаванд ва бовар дорем ки дастаи ҷавонони мо имрӯз як натиҷаи хуберо ба даст меоваранд. бозии ахир ҳам то як андоза муқобили дастаи ҷавонони Туркманистон хеле ва хеле душвор буд, аммо дар лаҳзаҳои охирин дастаи мо тавонист ба натиҷаи хуб ҳам мушарраф шавад ва албатта онҷо ғалаба ба даст оварданд. Дар даври дуввум буд ин аслан ва албатта пас аз он дастаи мо боз бар Афғонистон 2-0 пирӯзӣ ҳам ба даст овард. имрӯз дастаи ҷавонони Ӯзбекистон бо либосҳои сафед бозӣ мекунанд ва ҳайати ин даста ҳам хеле пурқувват аст ва ёдовар мешавем ки ҳадафи умуман дастаҳое ки дар ҷоми кафа иштирок мекунанд баромади хуб дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни бозигарони 20 сола аст ки дар моҳи август шурӯъ мешавад ва онҷо дастаҳои беҳтарин ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа рохат хоҳанд гирифт ва фикр мекунам тими ҷавонони Тоҷикистон ҳам бояд ҳадаф дошта бошанд ки дар ин мусобиқа муваффақ шаванд ва онҷо омодагии худро беҳтар кунанд ба бозиҳои интихобии ҷоми
осиё ки аслан мусобиқа дар тоҷикистон баргузор намешавад, яъне бозиҳои интихобӣ дар яке аз кишварҳо сурат мегирад ки онҷо албатта тоҷикистон нест. Аз минтақа ӯзбекистон ва қирғизистон бозиҳои интихобиро ки баъд аз қуръакашии рӯзи 28 май маълум мешавад, онҷо маълум мегардад ки мо ба кадом гурӯҳ шомил мешавем ва дар кадом кишвар бозиҳои интихобии худро баргузор менамоем. Хуб, ҳайати дастаи тоҷикистон ҳам имрӯз назар ба бозиҳои ахир чандон ҷиддӣ тавре дида мебароем таъхирот надорад, вале ба ҳар сурат ҳастанд бозигароне ки имрӯз иваз шуданд ва имрӯз Рустам Хоҷаев то як андоза ҳайати пурқуввати худро ҳам ба майдон баровардааст. Имрӯз ҷавонони мо бо либосҳои сурх ҳунарнамоӣ мекунанд дар муқобили тими ӯзбекистон ва барои ситоди мураббиён баробари Рустам Хоҷаев ки онҷо ба ӯ ҳатман боз мураббиёни дигар кӯмак мекунанд, Аҳлиддин Турдиев, Фаррух Маъруфиев ҳам бисёр муҳим аст ва махсусан барои Рустам Хоҷаев ки ҳидояти дастаи ҷавононро ба ӯ вогузор карданд ва мебинем ки бо роҳбарии ӯ дастаи мо чӣ гуна бозиҳоро намоиш медиҳад дар ҷоми Кафа, ҳарчанд ҳоло ин даври охир нест ва чӣ гуна омода мешавад ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё. Дар даври охир рӯзи 19 май баъд аз 2 рӯз дастаи ҷавонони мо дар муқобили тими Қирғизистон бозӣ хоҳад кард ва фикр мекунам ин бозӣ ва бозии оянда хеле ва хеле муҳим ҳам ҳаст барои дастаи ҷавонони кишварамон дар ҷоми кишварҳои узви иттиҳодияи футболи Осиёи марказӣ. Хуб, садои иштоки доварро аз марказ интизор ҳастем. Ин Санҷар Жакирбеков аст, довари қирғизистонӣ ки муаззаф шудааст дар бозии имрӯза ва ба ӯ Абдуғани Абдукаримов аз Қирғизистон ва Аҳмад Бегназаров аз Туркманистон кӯмак мекунанд. Расул Мамедов аз Туркманистон довари чаҳорум аст ва дар назди вар бошад Алимардон Буйназаров, Элдиёр Салибоев ду нафаре ҳастанд ки дар лаҳзаҳои баҳснок ҳам муваззаф шуданд ва ҳамчун нафарони асосӣ маҳсуб хоҳанд ёфт. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо ва шурӯъ мекунем аз тими аслан Ӯзбекистон ки ҳоло тибқи тартиби баргузории бозӣ онҳо ба ҳайси мизбони номиналӣ ҳам ҳастанд. Хуб, дар дарвоза инҷо дар ҳайати ин даста ҳунарнамоӣ мекунад рақами 21 Рустамҷонов Неъматулло, дар хати муҳофиза рақами 5 капитани даста Азизбек Тулкинбеков, рақами 3 Озодбек Одилҷонов, рақами хуб нуҳум ин Нурбек Сарсенбоев, рақами 16 Озодбек Наҷмиддинов, 17 Куванишбек Саидалиев, 18 Абубакр Шукруллоев, рақами 19 Муҳаммадали Дилшодбеков, 20 Сайфиддин Содиқов, рақами 22 Абдулвосит Солиев, 23 Садриддин Ҳасанов. Ин буд ҳайати дастаи хуб ҷавонони Ӯзбекистон. Ҷамолиддин Раҳматуллоев сармураббии дастаи ҷавонони ин кишвар аст. ҳайати дастаи ҷавонони Тоҷикистон ки бо либосҳои сурх бозӣ доранд, дар дарвоза рақами 16 Аҳадҷон Раҳматов аст, дар хати муҳофиза рақами 19 капитани даста Рустам Камолов, рақами 4 Муҳаммаҷон Исоқов, 5 Абдусамад Меликмуродов, хуб рақами 6 Мусо Қаҳоров, дар марказ Зариф Зарифзода, рақами 7 рақами 9 Азизбек Муродов, рақами 10 Аҳмадҷон Шоев, 11 Муҳаммад Назриев, 18 Меҳроҷиддин Розиқов, 20 Баҳодур Назарзода. вале муҳофизатгарони марказии мо имрӯз ду нафар ҳастанд, Муҳаммад Исоқов ва Меҳроҷиддин Розиқов, аз канорҳо Рустам Камолов ва ҳамчунин Абдусамад Меликмуродов, Мусо Қаҳоров кӯмак мекунанд ва Меликмуродов ҳам ба ҳайси муҳофизатгар имрӯз бозӣ хоҳад кард. Рустам Хоҷаев сармураббии дастаи ҷавонони 20 солаи кишварамон ҳаст ва тавре гуфтем ба ӯ Аҳлиддин Турдиев, Фаррух Маъруфиев ҳамчун ёрдамчуни сармураббӣ кӯмак хоҳанд кард. Партоби хеле баланд, ҳамлаи бозингарони дастаи Ӯзбекистон ва инҷо муҳофизатгарони мо ин вазъиятро бартараф мекунанд. Довар ишора мекунад ки хато будааст аз ҷониби бозингари дастаи ҷавонони Тоҷикистон. хуб, Ӯзбекистон бозии аввалини худро дар ин мусобиқа дар ҷоми Кафа бо дастаи Қирғизистон баргузор карда буд ва бо ҳисоби 2-0 онҳо Қирғизистонро мағлуб карданд. Баъдан дар даври дуввум бо ҳамин ҳисоб бар тими Афғонистон дастболо шуд ва ин бозии сеюм барои дастаи ҷавонони Ӯзбекистон аст. Тими мо дар бозии нахусти худ бо албатта
ҳисоби 2-1 бар Туркманистон ғалаба кард ва дар бозии дуввум 2-0 Афғонистонро мағлуб кард ва тими Ӯзбекистон ва дастаи мо ҳар ду ҳоло 6 имтиёз доранд дар ҷадвали мусобиқа ва бозии имрӯза барои баромадан ба зинаи аввали ҷадвали мусобиқа маҳсуб хоҳад шуд. Ёдовар мешавем ки дар ин мусобиқа имсол ҳоло дастаи ҷавонони Эрон иштирок надорад. Хуб, зарбаи ҷаримавӣ бо иштироки бозингарони дастаи Ӯзбекистон аз канори чапи майдон партоб ба ҷаримагоҳи дастаи мо хеле партои баланд ва инҷо мавқеъ озод буд барои он фулбозе ки зарбаро иҷро кард ва хушбахтона зарба болотар аз дарвозаи дастаи ҷавонони мо аз майдон берун шуд. خب тавре ман болотар гуфтам бинандаи азиз ки ҳадафи албатта иштирок дар ин мусобиқа натиҷаҳои хуб ва омода шудан ба бозии интихоби ҷоми Осиё аст ва тавре ишора кардам рӯзи 28 май марҳилаи қуръакашии бозиҳои интихоби ҷоми Осиё ба айни футболбозони 20 сола баргузор мешавад. ҳоло имконият барои футболбозони мо ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем инҷо Назриев ва зарбаи ё парси Муҳаммад Назриевро дарвозабон Неъматулло Рустамҷонов дошта мегирад. ва феълан дастаи ҷавонони 20 солаи Тоҷикистон дар сабади дуввум ҳаст. онҷо дар сабади дуввум Таиланд, Сурия, Индонезия, Қатар, худи Тоҷикистон, Қирғизистон, Яман ва Ветнам ҳастанд. яъне вақте мо бо ҳамин дастаҳо дар як сабад ҳастем, бо ин тимҳо дар марҳилаи гурӯҳӣ бозӣ намекунем ва ба эҳтимолияти зиёд бо албатта пешгӯиҳои ман шояд хатоам мекунам, шояд бозиҳои интихобиро дастаи ҷавонони мо дар Ӯзбекистон баргузор кунад, чунки аз минтақаи Ӯзбекистону Қирғизистон мизбонии бозиҳои интихобӣ ҳастанд. аз ҳамин хотир имрӯз бо дастаи ҷавонони Ӯзбекистон бозӣ кардан бисёр як таҷрибаи хуб хоҳад буд. ин ба андешаи сифр инфиродии ман аст ва дар албатта сабади аввал онҷо Арабистони Саудӣ, Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Австралия, Урдун, Эрон, Ироқ ҳастанд. яъне бо ҳамин яке аз ҳамин дастаҳо тими мо метавонад рӯбарӯ шавад ё бо яке аз дастаҳои сабади сеюм Кореяи Шимолӣ, Ҳиндустон, Аморот, Умон, Филиппин, Малайзия, Баҳрайн, Камбоҷа бо яке аз ин дастаҳо ва аз сабади чорум ҳам бо яке аз он дастаҳо ки Лубнон, Кувайт, Туркманистон, Бангладеш, Афғонистон, Ҳонконг, Лаос ва Фаластин ҳаст. тими мо эҳтимолияти бозӣ карданро дорад. барои ҳамин рақобатпазирӣ дар бозиҳои интихоби ҷоми Осиё хеле ҷиддӣ хоҳад буд ва умедвор мешавем ки дастаи мо баробари Рустам Хоҷаев хуб омода мешавад ба бозиҳои интихобӣ ва баромади хуб ҳам нишон дода метавонад. орзуи мо албатта ҳамин аст. бинандаи азиз, ҳоло ҳамлаи футболбозони мо пас ба канори майдон биёед мутаваҷҷӯҳ мешавем. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Ӯзбекистон ва дар ин вазъият бозингарони мо натавонистанд муваффақ шаванд. Рустам Хоҷаев ҳам андаке эътироз дорад ба шогирдонаш. ҳоло дарвозабони дастаи мо ба пеш баромад Аҳадҷон Раҳматов ва тӯбро аз майдон сада берун кард. хуб бо ту бозингарони дастаи Ӯзбекистон Озодбек Наҷмиддинов пас ба хати ҳамла ва футболбозони мо инҷо бояд мубориза баранд. имрӯз бозӣ нахост баргузор шуд, гуфтем бо иштироки Қирғизистону Афғонистон ва он бозӣ бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст шуд бо натиҷаи мусовӣ. хуб бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни футболбозони 20 сола бозиҳои интихобӣ дар 8 кишвари Осиё баргузор мешавад. Қатар, Ветнам, Камбоҷа, Лаос, Ӯзбекистон, Таиланд, Қирғизистон, Баҳрайн. ва тими мо албатта аз миёни амин 8 тим ба истиснои Қирғизистон дар албатта гурӯҳҳо ки мизбон ҳастанд ки Қирғизистон дар як сабад бо мо аст
метавонад ба тилхо гурӯҳи ҳамин кишварҳои мизбон дар бозии интихобӣ шомил ҳам шавад. ва ман тахмин кардам шояд дар ӯзбекистон ва шояд қатар бошад. ҳоло дақиқ ҳеҷ чиз гуфта намешавад. Бинандаи азиз, ва ҷоми Осиё соли оянда баргузор мешавад, моҳи март, дар ҷумҳурии мардумии Чин. ҳоло бо ту бозингарони дастаи ӯзбекистон вазъияти бисёр хафнок ва зарба зада мешавад. хушбахтона тӯбро дар рӯзавони мо дошта гирифт. Зарбаро Кованишбек Сайдалиев иҷро кард. боз ҳам бо ту бозингарони ӯзбекистон. ҳоло назорати тӯб дар ихтиёри футболбозони ӯзбек аст. Партоби баланди Азизбек Тухунбеков, капитани даста. ду нафар муҳофизатгари дастаи ӯзбекистон ҳоло бештар талош карда истоданд. Инҳо Озодбек Наҷмиддинов ва Муҳаммадалӣ Дилшодбеков ҳастанд. ду нафар муҳофизатгари марказии дастаи ӯзбекистон. хуб, аз ин бозӣ гуфтем бисёр чиз вобастагӣ дорад, махсусан ҷойгиршавии дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа. ҳоло ту аз аут ба бозӣ дароварда шуд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи ӯзбекистон партоб анҷом мешавад ва туб аз майдон берун шуд. андаке бозингарони мо аз дақиқаҳои аввал ҳоло дар хати муҳофиза бозӣ доранд. аксари он бозингароне ки ба ҳайати дастаи ҷавонони кишварамон даъват шуданд, ин бозингарон аз дастаҳои гуногуни футболи кишварамон даъват гардиданд. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва паси Муҳаммад Назриев, имконияти бисёр хуб ва беҳтарин фурсат буд дар дақиқаи 12 ин аввалин имконияте ки ҳоло бозингарони мо метавонистанд ба миён оранд. ва бозингарони тими ҳариф ӯзбекистон ҳам аз беҳтарин дастаҳои футболи ӯзбекистон даъват шуданд, махсусан аз дастаҳои Андиҷон, Нефтчӣ, Бунёдкор, Пахтакор, аз академияи футболи ҷумҳуриявии ӯзбекистон, аз Нефтчӣ Локомотив даъват гардиданд ва ҳайати ба ҳар сурат пурқувват ҳам ҳаст. ва барои ӯзбекистон ҳам бозӣ кардан дар ин мусобиқа бисёр муфид аст, фоида дорад барои иштирок дар бозиҳои интихобӣ. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони ӯзбекистон таваҷҷӯҳ мекунем ва инҷо бозингари рақами 18 Абубакр Шукруллоев
паси нодуруст ҳам дод ба ҳам дастаҳояш. албатта мусобиқаи ҷоми кафа тибқи системаи даврӣ баргузор шуда истодааст ва дастае ки аз ҳама бештар холҳоро ба даст меоварад ғолиби ин мусобиқа мешавад дар гурӯҳ. албатта баъд аз анҷоми 10 бозиҳо ғолиб муайян хоҳад шуд бо шумораи зиёди имтиёзҳо. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо, вале пас ба хати ҳамла ба Азизбек Муродов нарасид. аввалин шуда дарвозабони дастаи Ӯзбекистон ин вазъиятро бартараф кард. ҳоло бо туп бозингарони дастаи Ӯзбекистон ҳастанд. аслан агар ба дастаи ҷавонони 20-солаи Ӯзбекистон ба таърихи ман ҳунарнамои ин даста дар мусобиқаҳои қора таваҷҷӯҳ кунем, махсусан дар ҷоми Осиё, онҳо таҷрибаи хеле баланд доранд. чемпиони Осиё ҳастанд дар соли 2023 дар ҳамин сину сол, вақте мусобиқа дар худи Ӯзбекистон баргузор шуда буд моҳи марти соли 2023. хуб ин ҳайат не, умуман ҳайати дигар, онҳо чемпиони Осиё шуданд аввалин бор ва дар финал бар тими Ироқ 1-0 ғалаба ба даст оварда буданд 3 сол қабл. ва аз он пештар ҳам даста як бор дар финал бозӣ карда бо соли 2008 ва 3 бор дигар то ба даври нимниҳоӣ рафта буд. натиҷаҳояшон бисёр хуб ҳам ҳаст ва иштирокчии ҷоми ҷаҳонии соли 2023 аст дастаи Ӯзбекистон ва онҷо то ба даври плей-офф, даври 8-1 мусобиқа роҳ ёфта буданд. дар як гурӯҳ бо Аргентина, Зеландияи Нав ва Гватемала қарор гирифтанд ва зинаи дуввумро ишғол карданд. ва баъдан дар даври 8-1 дастаи ҷавонони Ӯзбекистон аз Исроил мағлуб шуда буд 1-0. ва албатта он панҷумин ҳузури дастаи ҷавонони Ӯзбекистон дар ҷоми ҷаҳон байни бозингарони 20 сол аст. дар таърихи футболи кишварамон дастаи ҷавонони 20 солаи Тоҷикистон дар ҷоми Осиё албатта таҷрибаи бозиро дорад. махсусан солҳои 2023 охирин бор ҳам дастаи мо иштирок кард. ҳамон соле ки Ӯзбекистон чемпион шуд. дар як гурӯҳ дастаи ҷавонони Тоҷикистон бо Кореяи Ҷанубӣ, Урдун ва Умон буд. 4 имтиёз гирифт, вале аз гурӯҳ баромада натавонист. фарқияти тӯбҳо онҷо нақш бозид. тими мо аз Урдун мағлуб шуда буд, бар Умон ғалаба кард ва бозиро бо Кореяи Ҷанубӣ мусовӣ намуда буд. домои ҳамлаи бозингарони мо ҳоло имконият дода нашуд ба Баҳодур Назарзода ва дастаи ҷавонони Тоҷикистон дар ҷоми Осиё албатта натиҷаҳои баланд надорад. танҳо мо ҳамеша иштирокчии мусобиқа будем солҳои 2006, 8, 16, 18 ва 23. 6 маротиба. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо ва инҷо ҳамлагари дастаи Ӯзбекистон ҳоло ҳамла мекунад ба дарвозабони мо. ва ин бозингари рақами 9 аст, Нурбек Сарсенбаев. бетаваҷҷӯҳ мекунем. ӯ дид дарвозабонро, вале барқафзона ҳамин гуна ҳолат, ҳамин гуна ҳаракат кард ва довар ҳамин лаҳзаро хеле хуб баҳогузорӣ намуд.
خب دستای جوانان 20 ساله ما اولین بار سال 2006 در جام آسیا برآمد کرده بود که اونجا هم هیئت ما البته دستای ما از گروه نبرآمده بود. در سه بازی سه مغلوبیت داشتند و بعدا باری دوم هم سال 2008 اشتراک کردند در جام آسیا و اونجا هم در یک گروه با چین، کره شمالی و لبنان 4 امتیاز گرفت دستای ما، اما از گروه نبرآمد، زمین سیوم رو گرفت. و اون زمان هیئتی بسیار پرقوت هم بود دستای ما. همون بازیگرانی که در جام جهان بین بازیگران 17 سال سال 2007 اشتراک کرده بودند، قسم زیادی آنها در هیئت دستای جوانان ما در جام آسیا بازی کرده بودند. برای مثال самат شاهظهورов، فرهاد طاهیرов، даврон тухтасунов، فرهاد واسیف، فتح‌الله فتح‌اللهев، نوریدین давронов، خب فروغ خودیرов و بسیار از بازیگران. حالا باز یک برخورد دیگر، این دفعه در کنار میدان مقابل ظریف زاده خطا میکند بازیگر دستای ازبکستان. سال 2016 دستای ما باری سیوم اشتراک کرد در جام آسیا و آنجا هم از گروه نبرآمد. در یک گروه با مخصوصا ازبکستان از گروه برآمده بود، با ازبکستان، استرالیا و چین بود. از ازبکستان دستای ما مغلوب شده بود، اگر خاطرت ما باشد گل کرامتالله سعیدов، بعدا در مقابل چین گل احسان پنجشنبه و نوردین همراقولов و در دور آخر نتیجه مساوی با استرالیا و در دور 4-1 نهایی دستای ما از ژاپن 4-0 مغلوب شده بود. اونجا هیئتی بسیار خوب هم داشتیم و دستای جوانان ما رو در همان مسابقه یکی از مربیان ورزیده کشورمان ویتالی لفچنکو راهبری میکرد سال 2016. ادامه حمله بازیگران ازبکستان و قسم زیادی همان بازیگران کارهای خود را هم انجام دادند، حالا نیستند. برای مثال دروازه‌بان اون زمان شهرام اسماعیلوف بود. خب دورو برگشت محافظتگر بود. خب باز کرامتالله سعیدов بود. خیلی بازیگران زیاد بودند. رستم طالیبов بود. دلیر یادگارов، اعظم رحمانov و قسم زیادی آنها گفتیم کارهای خود را جمع بس هم کردند. حساب کشیده نشده است دوستان عزیز. سال 2018 هم در جام آسیا بازیگران 20 ساله ما از گروه برآمده بودند. مسابقه اون زمان در اندونزیا برگزار شد. دستای ما در یک گروه با تیم‌های عربستان سعودی، چین و مالایزیا بود. غلبه بر چین و مساوی با مالایزیا امکان داد که ما از گروه برآییم و در دور 4-1 نهایی از کره جنوبی با حساب 1-0 دستای ما در همان مسابقه مغلوب شد. و اون زمان قسم زیادی بازیگران از باشگاه فوتبالی برقچی بودند. سرمربی دستای ما اون زمان مبین ارگشف بود. ادامه حمله بازیگران ازبکستان. تلاش میکنن بازیگران ازبکستان که حمله های خود را انجام دهند. حالا محافظتگری مرکزی ازبکستان اینجا حرکت میکند، با او کسی مانع پیش آوردن نمیتواند. محافظتگری مرکزی آزادبek نجمیدینov
ва хушбахтона зарбаи ӯ ҳам барои дарвозабон Аҳадҷон Раҳматов чандон хафнок набуд. биёед мутаваҷҷеҳ шавем. озод гузоштанд ин бозингарро ва ӯ метавонист боз зарбаи хафноктар ҳам анҷом диҳад. зариф Зарифзода дар маркази майдон. домаи ҳамлаи бозингарони мо. ҳоло партобро интизор будем, аммо Зариф Зарифзода зарба анҷом дод бо пои чап. бисёр зарбаи хуб ҳам дошт ин бозингари рақами 7 ва боз вариантҳои дигар ҳам буданд барои идома додани ҳамла, махсусан пас ба канори чап. бубинед ки онҷо як бозингари мо озод ҳам буд, метавонист озод барояд, вале зарба ҳам бисёр хуб буд аз ҷониби футболбози рақами 7 тӯб аз паҳлӯи дарвозаи дастаи Ӯзбекистон аз майдон берун шуд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Ӯзбекистон Муҳаммадали Дилшодбеков партоби хеле баланд ва дарвозабони мо Аҳадҷон Раҳматов ба пеш баромад ва ин вазъиятро бартараф ҳам кард. меҳмонон боз ҳам талош мекунанд барои идома додани ҳамла. мавқеъҳои озоди ишғол карда истоданд. вазъияти хафнок дар назди дарвозаи мо ва инҷо муҳофизатгари мо бозингари рақами 4 Муҳаммадҷон Исоқов хеле хуб бозӣ кард ва тӯбро аз даст медиҳад. Аҳмадҷон Шоев идомаи ҳамлаи Ӯзбекистон. Зариф Зарифзода фишор меоварад ва муҳофизатгари Ӯзбекистон ва ҳамчунин ба дарвозабон ҳам метавонад фишор додад. фишор аз ҷониби як ё ду бозингар анҷом шуда истодааст. дигар бозингарон ҳоло чунин дар чунин ҳолат ҳамдастаҳои худро натавониста истоданд кӯмак кунанд. бозингарони дастаи Ӯзбекистон ҳоло хеле зиёд ҳаракат доранд. сармураббии дастаи Ӯзбекистон Ҷамолиддин Раҳматуллоев эътироз дорад. Ҷамолиддин Раҳматуллоев дар гузашта футболбоз ҳам будааст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони мо буд. акнун футболбозони Ӯзбекистон боз ҳам талош мекунанд аз канори майдон. Садриддин Ҳасанов буд, партоби капитани даста Азизбек Толхинбеков ва тӯб ба назди дарвозабони мо меравад. Рустам Камолов, Азизбек Муродов. хуб, ҳоло довар ба бозингарони ҳар даста иҷозат медиҳад ки андаке албатта вақти обнӯшӣ ҳам дошта бошанд. ҳаво хеле гарм аст. 20 дақиқаи 28-уми рақобат, яъне 28 дақиқа аз бозии дастаҳо дар қисми аввал сипарӣ шуд. ҳисоб 0-0.
حالا از این فرصت مربیان ما هم استفاده برده ایستادند و دستور میدهند با بازیگران که باید چیکار کنند. Алин Турдиев هم قبلا به حیث سرمربی دسته جوانان کشورمون فعالیت کرده بود. حالا باشد به حیث یاردمچی در ستادی مربیان رستم خوجایف فعالیت دارد. تجربه بسیار خوب دارد. Алин Турдиев در گذشته فوتبالباز هم بود، همچون محافظتگر در دسته های گوناگونی کشور فعالیت کرده است و او همچنین در یکچند دسته ها هم به حیث سرمربی فعالیت کرده بود. در این دسته نورسان او سرمربی بود. سال 2020 به نظرم با تو بازیگران ازبکستان فشار بازیگران ما و امکاناتی بسیار خوب وجود داشت تا برای قبول توپ. در بیشتر موارد اگر متوجه شده باشید بازیگران ازبکستان در میانه میدان موقع‌های عضو هم دارند برای گرفتن توپ و آغاز کردن حمله ها. ملیک مرادов سریع زده و گزارش از محافظتگر دسته ازبکستان امکانیت برای بازیگران ما پس انجام می شود ولی و طرز دیگر بازیگران ما میخوان ضربه رو انجام دهند. احمد جان شایف ضربه از مسافه دور و توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. خیلی امکانیت خوب بود برای بازیگران دسته جوانان تاجیکستان که در این وضعیت یک فرصت بسیار خوب پیدا شد. اینک واسه هم بازیگران ازبکستان حالا توپ را زیر نظارت خود میگیرند. Туркунбеков پرتاب بلندی او با حسانов توپ از میدان بیرون می شود. اوت باز هم به نفع بازیگران ما. محمد جان ایساقوف حالا توپ را از اوت با بازی می‌دارد. کامالوف می‌دونن باز هم حمله های خود را انجام میدهند. و صدرالدین حسانов محافظتگری کناری چپ دسته ازبکستان نتوانست توپ را نگاه دارد در میدان. ایساقوف اوت باز هم با فایده بازیگران ما. حالا پرتاب از اوت خیلی خوب با محمد جان نظریف انجام شد. تلاش کرد از میان دو نفر
Назириев ва бозингарони Ӯзбекистон мебинед дар пасҳо ба ҳамдигар андаке саросима ҳам шуда истоданд. хуб вуд аут аст ва тӯб ҳоло рост ба ҷаримагоҳ ирсол мешавад ва дар осабони тими Ӯзбекистон Неъматулло Рустамҷонов тӯбро дошта гирифт. Абдулвосит Солиев, Муҳаммадалӣ Дилшодбеков, партоби бинёяд баланд. идомаи ҳамлаи бозингарони Ӯзбекистон ва бояд ин вазъиятро бартараф кунанд, аммо бозингарони мо муваффақ намешаванд. Ба ҳар сурат дар ин лаҳзаи бисёр ҳам ҳассос Меҳроҷиддин Розиқов тавонист хуб бозӣ кунад, вале се бозингари мо фурсатро доданд ба бозингари ҳариф Зариф Зарифзода. пас ё намегузарад аз бозингари дастаи Ӯзбекистон. ҳоло аввалин шуда маҳз бозингари Ӯзбекистон ба тӯб мерасад дар рақобат ки онҷо капитани даста Рустам Камолов буд. سی و 5 دقیقه سپری میشود تماشابین عزیز. از آغاز نیمه اولی واخوری Алдин Турдиев ва Фаррух Маруфиев, ду ёрдамчи Рустам Хоҷаев ва баъдан Меҳвар Сулаймонов, мураббии дарвозабонҳои тими ҷавонони Тоҷикистон. بازی ادامه خواهد کرد. با تو بازیگران دسته ما فرصت هست. محمد نظریف و ضربه کنجی برای دسته نورسانی کشورمون. امکانات خیلی خوب است برای بازیگران ما. پرتاب ظریف زاده و جریمه گاه و باز هم محافظتگری ازبکستان این وضعیت رو برطرف کرد.
توجه میکنیم با ضربه کنجی نباتی. پرتاب نباتی بازیگران ازبکستان با همین وضعیت رو برطرف کردند. امکانیت هست برای ادامه دادن حمله. حالا توجه میکنیم خیلی حرکت های خوب، ضربه اجرا می شود. ازبک مراتف بود ولی توپ از پهلوی دروازه بیرون شد. فشار آورده است بازیگران ما. فشار باید از هر موقع میدان خیلی خوب انجام داده شود. حمله بازیگران دسته ازبکستان وضعیت خفناک و مهراجدین روزیقوف توپ را از جای نگاه بیرون کرد. دقیقه 40 بازی. تماشاگران عزیز، توجه میکنیم با پرتاب خیلی بلند. بازیگران ما خوب هم حرکت کردند. آوت با فایده مهمانان است. خب نتیجه مساوی برای کدام دسته بهتر است؟ خب اگر ما با وضع فعلی دسته در جدول متوجه شویم شاید برای تیم ازبکستان خوبتر باشد، چون که در دور اخیر آنها با ترکمنستان بازی میکنن، ما با قرقیزستان و آنجا معلوم میشود باز موقعی تیم ها. والا غلبه ما اگر ما در این بازی پیروز شویم فرصتی خیلی خوب خواهد داد برای در این مسابقه موفق شدن. حالا با تو بازیگران دسته ازبکستان. بازیگر رقم 5 کاپیتان دسته اینک با توپ نجمیدینов، پس به کنار میدان سولیев. ادامه حمله بازیگران ازبکستان حسنов، سولیев. و پس انجام شد. بازیگر دسته ازبکستان هم توانست با توپ رسد. وضعیت بسیار خفناک و بازیگر دسته ازبکستان اینجا بسیار دغل بازی کرد. شاید پایش لغزید و حالا داور از طریقان هر دسته دعوت میکنند که با میدان میان و کمک نمایند با این بازیگران. اینجا ضربه زده است ملیک مرادов و در مقابل ضربه او حرکت کرده بود قوانیشبек سیدعلیев. یعنی اولین شده ملیک مرادов با توپ رسید. دو دقیقه دیگر تا فرچوم نیمه اولی بازی باقی مانده است. خب اینجا فرود هواپیمای سامون ایر با پایتخت کشورمان است.
بسیار یک نمایی خیلی جالب از جانب کارگردان برای ما و شما پیشکش می شود. Kamolov. Nazriyev. Nazarzoda bu. Mazalat. Zarifzoda. Talashi bozingari O'zbekiston. Isoqov. Xeyli خوب بازی میکند. Ahmadjon Shoyev. Zarifzoda. Solitu ba markaz. Ahmadjon Nazriyev. Pas ba Rustam Kamolov. Muso Qahorov. Талоши Мусо Қаҳоров аз ду нафар гузашт, вале нафари севумро филе дода натавонист. Хуб, довар ҳоло чанд дақиқа илова мекунад? Як ё ду дақиқа ба назарам, вале вақт нишон медиҳад. Абдулвосит Солиев паси ба ҳам дастояш нарасид. Аҳмадҷон Шоев. Зарифзодам. партоби хеле баландию ва дарвозабон инҷо ин вазъиятро бартараф кард. Дарвоза холӣ ҳам буд. инҷо маҳз бархурди муҳофизатгари Ӯзбекистон ва дарвозабони ин даста буд. хуб, ҳоло дақиқаҳои иловагӣ зам шуд. партоб хуб ҳам буд. хуб, ҳоло 4 дақиқа илова шудааст. ба нимаи аввал 1 дақиқа шалакай сипарӣ шуд. имконият барои бозингарони мо аст. Асан аут. партоби Муҳаммадҷон Исоқов ба ҷаримагоҳ ва зарбаи кунҷӣ ишора мекунад довар ба нафи дастаи мо. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз ба зарбаи кунҷӣ. партоби хеле баланд. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Ӯзбекистон. ва ту ба аспои бозингари дастаи Ӯзбекистон Садриддин Ҳасанов аз майдон берун мешавад. фишори бозингарони мо боис шуд ки ин футболбоз тӯбро аз майдон берун барад. Аҳмадҷон Шоев андаке ҷароҳат бардоштааст ки табибон ба кӯмаки ӯ мештобанд. хуб, ҳоло кӯмак расонида мешавад ба ани муҳофизатгари дастаи
ҷавонони мо. Рустам, перемещаемся, Рустам, ищем, Рустам! خب اصلا 4 دقیقه ilova کرده دوباره پایان یافت. تلاش بازیگران ما در لحظه‌های آخرین نیمه اولیه رقابت فوزان ازبکستان این وضعیت رو تا یک اندازه برطرف هم کردن. دقیقه پنجم ایلوگی جریان دارد بیننده عزیز. با سمت توپ رو میگیرن. وضعیت بسیار خطرناک در زمانی ما باید به پیش برود و موفق هم میشود. احد جان رحمتوف 1-1 برآمد بازیگر دسته ازبکستان نوربек سارсанбаев و در زمانی ما مهارت بلند نشان داد. دقیقه ششم ایلوگی. خب صدای اشتراکی داور فرجام نیمه اولی بازی بیننده عزیز حساب بازی 0-0 بازی دور چهارم جام کاف مرحله گروهی دیداری دسته‌های جوانان ازبکستان و تاجیکستان حساب شده نشده است. با ما باشید و بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی رقابت.
تو پای خود ما ندارم باشه بگیره بچه یا کاوه انجا ما دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی رقابت و علکای تغییرات در هیئت دسته ما و همچنین در هیئت دسته ازبکستان. اینجا در هیئت دسته ازبکستان هم دو تغییرات به عمل می آید بیننده عزیز و همچنین در هیئت دسته ما هم یک تغییرات با جای بازیگر رقم 20 بهادر نظرزاده نیمه‌فیزدگر به میدان بازیگر رقم 17 در هیئت دسته ما وارد می شود و البته این نظرالله اشورالیزاده است. او هم در میانه میدان هنرنمایی می کند. خب در هیئت دسته ازبکستان باشد حالا دو تغییرات به میان آمد. خب با جای بازیگر رقم 18 ابوبکر شکرالله‌یев و میدان بازیگر رقم 14 بهروز عبدالستارов وارد شد و همچنین در هیئت دسته ازبکستان با جای بازیگر رقم 23 این صدرالدین حسنов و میدان فولوباز رقم 7 کوونچبек ابراев با میدان وارد گردید. دو تغییرات در هیئت دسته ازبکستان و یک تغییرات در هیئت دسته جوانان تاجیکستان انجام شد. خب بیا توجه میکنیم با هیئت دسته ها. این دفعه شروع میکنیم از دسته جوانان کشورمون که با چنین هیئت آنها امروز بازی دارند. در دروازه رقم 16 احدجان رحمتов است. یادآور میشیم که دسته جوانان ما با لباس‌های سرخ بازی دارند. در خط محافظه مخصوصا در مرکزی میدان حالا وضعیت خطرناک در مرکزی خط محافظه در هیئت دسته ما دو نفر بازی میکنند. رقم 18 مهراج‌الدین روزیقов و اینچنین رقم خب پنجم عبدالصمد ملیکمرادov بازی دارند. در کنارها رستم کمالов تحت رقم 19 کاپیتان دسته از چپ، از راست رقم 4 محمد اسحاقов، در مرکز میدان رقم 6 موسی قهارов، رقم اکنون 17 نظرالله اشورالیزاده بازی میکنند، رقم 7 ظریف زاده و رقم 9 عزیزبek مرادov از کنارها هنرنمایی میکنند. در مرکز باز رقم 10 احمدجان شایف، در خط حمله باشد عین حال محمد نظریف تحت رقم 11 بازی میکند. رستم خوجاєв سرمربی دسته جوانان 20 ساله کشورمان است. هیئت دسته ازبکستان در بازی امروزه دروازه‌بان رقم 21 نعمتالله رستم جانов است. در خط محافظه این دسته خب رقم 16 озодбек نجمیدینов، رقم 19 محمد علی دلشودبеков، دو نفر محافظتگران مرکزی. خب اینجا کدام حالت بحث می شود؟ حالتی که تو به دستی بازیگری دسته ما رسید ولی در داخل جریمه‌گاه قرار نداشت بازیگری تیم ما. خب از کنارها در هیئت دسته ازبکستان بازی میکنند عبدالواسیط سولیف از چپ، از راستی میدان باشد озодбек عادلجانов، در مرکز میدان عزیزبek толқинбеков، کاپیتان دسته رقم 5 رقم 17 کوانشبek سیدعلیев، خب رقم 14 اکنون بهروز عبدالستارov، رقم 7 کوونچبek ابراев، رقم 20 سیفالدین صادقov، در خط حمله حالا بازی میکند رقم 9 نوربек سارسенبоев. این بود هیئت دسته ازبکستان و سرمربی این دسته جمالالدین رحمتاللهیف است. خب داوری بازی از قرقیزستان سنجر
Жакирбеков ҳоло маҷбур мешавад ки ба назди вар равад ва лаҳзае ки болотар барои мо ва шумо пешкаш шуд онро аз наздик бубинад. Ту ба дасти бозингари мо расид ё на? Биё таваҷҷӯҳ мекунем. хуб инҷо шояд чанд критерия ҳисобу китоб карда мешавад. туб аслан ба бадани бозингари мо ҳам расидааст. хуб аз чанд зовия ҳоло пешкаш мешавад ин ҳолат. ин Назрулло Ашурализода бозингари рақами 17. хуб аслан ту ба даст расиду баъдан ба бадан рафт. ҳоло ҳаминро довари Қирғизистон мебинад ва ба хулоса меояд. خب توجه میکنیم پنالتی تعیین میکند با دروازه دسته ما داور قرقیزستان سنجر ژاکирбеков ضربه 11 متر و اون هم در آغاز رقابت به نفع بازیگران ازبکستان است. معلوم شد که توپ وقتی به دست نظرالله اشورعلیزاده رسید بازیگر رقم 17 ما که چند لحظه پیشتر به میدان اومد غیر قاعده بود است و ضربه پنالتی. بیاید میبینیم بیننده عزیز با ضربه 11 متره که حالا تعیین می شود و دروازه‌بان ما احدجان رحمتов آمادگی میگیرد ضربه را باشد بازیگر رقم 7 کوونچبک ابراєв. این اصلا حمله‌گر بود است اجرا خواهد کرد. به توجه میکنیم حالا دوباره اجازه نداده است برای اجرای ضربه پنالتی. کوونچبک ابراєв و حساب 1-0 بازیگران ازبکستان پیشرفت میشوند با شرافت تعیین ضربه پنالتی با دروازه دسته ما. در دقیقه 51 ضربه پنالتی اجرا می شود. خب حالا قسمی زیادی بازی است، یعنی دقیقه خیلی زیاد است در پیش و باید بازیگران ما با خود آیند و باید خوبتر و بهتر هنرنمایی کنند و البته امکانی با گلی زده بازیگران دسته ازبکستان جواب گفتن وجود دارد برای دسته جوانانی ما. این همان لحظه که تو به دست نظرالله اشورعلیزاده رسید. دروازه‌بان ما نتوانست سمت ضربه‌زنی بازیگری دسته ازبکستان را معین کند. کامالوف حالا در مقابل کاپیتان دسته ما خطا صورت میگیرد. داور کارت زرد نشان میدهد با بازیگری رقم 20 سیفالدین صادقov. ظریف اکو پیس ظریف عبدالصمد ملیک مرادov پرتاب خیلی بلند حالا توپ را به بازیگران دسته ازبکستان حمله های آنها انجام می شود. کاپیتان دسته ازبکستان پرتاب او و جریمه گاهی دسته ما این ازبک تورخینبеков بود. حالا دهم میکنن شاید بازیگران ازبکستان که باز هم پنالتی است و پرتاب نظرالله اشورعلیزاده و کناری راستی میدان دقیق نبود.
Акинбеков. Тубравои бозингарони мо Рустам Камолов, вале муваффақ нашуд капитани дастаи ҷавонони мо. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи ӯзбекистон. тубравои фулубозони мо ва дар ин вазъият Зариф Зарифзода ҳам талош кард, вале чандон хуб муваффақ нашуд. Исоқов Партобиун ва Назриев. дарвозабони ӯзбекистон Рустамҷонов. Парто ба канори чап буд. аввалин шуда ба ту бозингарони мо мерасанд. ҳоло маълум буд ки муҳаммадҷон Исоқов бо андаке осеб бозӣ дошт. барои ҳамин фикр мекунам барои ӯ хеле муҳим аст ки дигар осеб нагирад. Мелик Муродов, Аҳмадҷон Шоев, Камолов, Шоев. ҳоло боз ҳам Шоев инҷо ин дафъа муҳофизатгари дастаи ӯзбекистон мубориза мебарад. Камолов ҳоло мавқеиятро аз даст дод, вале Назро Аширвализода тӯбро гирифт ва ду нафарро фиреб дод, аммо нафари сеюмро фиреб дода натавонист. бо ту боз ҳам бозингарони дастаи мо. Мусо Қаҳоров, мавқеияташро аз даст дод Камолов. идомаи ҳамлаи дастаи ӯзбекистон. партоб ба ҷаримагоҳи мо ва маҳз муҳофизатгари дастаи мо ин вазъиятро бартараф кард. Меҳроҷиддин Розиқов. бисёр вазъияти хафнок, вале Розиқов воқеан ҳам олӣ бозӣ кард дар ҳамин ҳолат. зарбаи кунҷӣ барои бозингарони ӯзбекистон. партоби хеле баланд. бозингарони мо бояд мубориза баранд ва ҳоло довар чӣ ишора мекунад? аут ба нафи бозингарони ӯзбекистон ё ишора мешавад ки аут ба нафи бозингарони дастаи ӯзбекистон аст. نمو قبول کنید نمو مای مای Аҳмадҷон Шоев, Камолов ва бозингарони ӯзбекистон тӯбро аз ҷаримагоҳ зада берун мекунанд. خب در کورسی احتیاطی دستای جوانان ما مرادبک حمداموف است، در زمان احتیاطی فیروز رحیموف، عبدالقیوم فضایلوف، مقداد روزیخوف، عبدالله شرافوف، حیدر شاه خولیدادوف، شهبان نعیموف، سیدعلی ابراهیموف، ابوبکر رجب‌علیев، سمیعالله давлатов و سعیدجان شریفزاده. исоқов, خیلی گزارش خوبی محمدجان исоқов، ولی پرتابش دقیق نبود و جریمه‌گاه.
бо то боз ҳам футболбозони дастаи ӯзбекистон. вазъияти хафнок барои бозингарони мо. ҳоло ҳам тӯб аз дохили ҷаримагоҳ хуб бароварда нашуд. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи ӯзбекистон. ҳоло фурсат барои бозингарони дастаи ӯзбекистон. ҳаракатҳои як бозингари дастаи ӯзбекистон ва хушбахтона бозингарони мо ин вазъиятро бартараф карда, аммо дар як фишори хеле баланд қарор доранд. ҳарчи зудтар бояд ин гуна ҳолатро бартараф кард. توپ بالاست هم در اختیار بازیگران ازبکستان. هرچی بیشتر باید شیوه بازی رو فوتبالبازان ما عوض کنند، چون که دقیقه 60 هم سپری شد. 15 دقیقه از نیمه دوم هم سپری شده ایستاده است. حساب 1-0 ما بازی رو باخته ایستادیم در مقابل ازبکستان. حمله بازیگران ازبکستان. وضعیت بسیار خفناک. توپ از میدان زده بیرون کرده می شود. فشار باید نه تنها با یک حملهگر محمد جان نظریف بلکه با دیگر فوتبالبازان محافظه هم آورده شود. بعدا ما میتوانیم اندکی موفق هم شویم. حالا همین فشار باعث بر آن شد که توپ رو گیریم. اسحاقов و اینجا عملکرد نادرست از سوی بازیگری دسته ازبکستان. کارت زرد نشان میدهد دوار و اینجا بازیگران ما دعوا میکنند با دوار. ملک مرادوف خیلی عصبی میشود. خب بیا توجه میکنیم به همین وضعیت. سولیف بود. حرکتش واقعا هم نادرست. حرکت بازیگری رقم 22 دسته ازبکستان در مقابل محمد جان ناسکوف هستن. ضربه زد به پای بازیگری دسته ما و داور کارت زرد نشان داد در حال با عبدالواسیط سولیف. خب بازی ادامه میکند. محمد جان اسحاقов هم حالا از جای خود برمیخیزد و بازی رو ادامه خواهد داد. داور باشد هم بازیگری رقم 4 دسته ما و هم بازیگری تیم ازبکستان رو باید به نزد خود دعوت کند. معلوم میشود که بازیگری ما اندکی آسیب گرفته است. بازی دوام میکند. حمله بازیگران ما از کنار میدان ظریف زدن و ضربه از این موقع. این اصلا در بازی گذشته در بازی مقابل ترکمنستان همین گونه عملکرد رو نشان داده بود. ظریف زاده نه پرتو بلکه ضربه راست جانبی دروازه. اینجا کارت زرد به کاپیتان دسته ما نشان داده می شود، رستم کامولов.
рустам камолов андаке ҳаракат кард ва бозингари дастаи ӯзбекистонро аз пой афтонид. сайфиддин содиқов буд ва довар корти зард нишон дод ва капитани дастаи ҷавонони мо рустам камолов. бозиро як бар сир бохта истодаем. аз ҳамин хотир фикр мекунам ки ҳоло муҳим аст ки бозингарони мо зуд ба худ оянд ва рафти бозиро ба даст гиранд. дақиқаи 65 рақобат. инҷо боз таъхирот дар ҳайати дастаи ӯзбекистон анҷом мешавад. خب بازیگر رقمی 2 و 11 به میدان می آیند. خب سیفالدین صادقов رقم 20 ترک میدان میکند. عبدالواسیع سولیف هم با جای اونها اولغبک مرادов و شاه رحیم شاه احمدов به میدان وارد میشوند. сайфиддин содиқов ва абдулвосит солиев тарки майдон карданд. 4 таъхирот аллакай дар ҳайати дастаи ӯзбекистон анҷом шуд. дар дақиқаи 65 ду таъхироти дигар ба миён омад. فشار می‌آورند بازیکنان دستای ازبکستان. بازیکنان ما هم باید فشار آورند. رستم خوجاев ҳоло тағйирот анҷом намедиҳад дар ҳайати дастаи ҷавонони кишварамон. розиқов дар кӯшиши аввал натавонист тӯбро ба ихтиёри дастаи мо гузорад. توپ در اختیار بازیکنان ازبکستان است. پرتاب خیلی بلند. در مرکز میدان هم بازیکنان ازبکستان حالا تلاش میکنند که توپ رو زیر نظارت خود گیرند. محافظتگران ما اندکی موقعیت رو از دست داده ایستادند در میانه میدان مخصوصا اونجایی که میشود بازی رو آغاز کرد، اونجایی که میشود بازی رو ترتیب داد. مهراجدین رازیقov بسیار خوب بازی کرد در همین وضعیت. دو تا بازیکنان دسته
O'zbekiston. Ulug'bek Muratov بود و توپ را با بازیگران ما نازلو اشورعلی زاده اوت به نفع بازیگران ازبکستان بوده است. پرتابی خیلی بلند. Rustam Kamolov Nasıl Ashurali Zodan ولی توپ رو میگیرد بازیگر رقم سوم دسته ازبکستان Ozodbek Otiljonov. To'lqinbekov Partobi Najmiddinov جایی که بازیگران ما باید تشبث رو به دست گیرند و حرکت کنند برای آغاز کردن حمله. فوتبالبازان دسته ازبکستان بیشتر با توپ هنردمایی دارند چون دقیقه 72 هم نزدیک شد. وقت ایسا کم باقی مانده ایستاده است با فرجام این رقابت. Kamolov بازیگران دسته ازبکستان با توپ هستند. اوت به نفع بازیگران دسته ما. احمدجان شایف ولی توپ را از دست میدهد. این نیمه محافظتگری دسته جوانان ما و داور کارت زرد نشان میدهد. ببره در قبول توپ نیمه محافظتگری ما به خطا راه داد. بازیگری دسته ازبکستان هم فشار آورده ایستاده بود. Kamolov اینجا پاس داد به دروازه‌بان اندکی خطرناک هم بود و بسیار حرکتی دغل خیلی دغل از جانب حمله‌گری دسته ازبکستان. نیمه محافظتگر بازیگر رقم 17 قوانیشبек سعیدعلیев بود. رستم کامولов را که با توپ بود از پای افتانید. به توجه میکنیم خیلی حرکتی دغل و برخستانه اینجا در مقابله کاپیتان دسته ما عمل کرد نیمه محافظتگری دسته ازبکستان. حالا رستم کامولов اندکی آسیب گرفته است.
حالا سرمربی دستای ازبکستان اینجا شاید دعوا میکنه با بازیگرانش که باید برگردن. بسیار عملکرد خیلی بد است از جانب بازیگری دسته ازبکستان که باعث با آسیب کاپیتان دسته جوانان ما شد. حالا بازی رو ادامه داده میتواند یا نه رستم کمالов. حالا مربیان دسته جوانان ما مشورت میکنن، رستم خوجاєв و اهلدین توردیев که باید چیکار کنند. ادامه حمله بازیگران ازبکستان. اولوغبек маратов توپ رو گرفتن فوتبالبازان ما و مقابل محمد نظریف خطا صورت میگیرد. ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران ما در میانه میدان. دقیقه 75 بازی است. موسی قاورов زود بازی رو شروع کرد تا وارد شدن نمود که اثری نبود. خب دو بازیگر دیگر در حیط دسته ازبکستان عوض میشوند. حالا در حیط دسته ما یک بازیگر عوض شده است، اون هم در آغاز نیمه دوم. گزارش بسیار خوب بود از جانب بازیگر دسته ما ازبек مرادov. خب اینجا بازیگر رقم 17 و 9 عوض می شوند و با جای آنها بازیگران رقم 6 و 15 به میدان می آیند. خب با جای بازیگر رقم 9 نوربек سارсенбаев و بازیگر رقم 17 کوونشبек سعیدعلیев به میدان. بازیگر رقم 15 مسلمبек حبیباللهев و بازیگر رقم 6 مومینخان بهادرخانов وارد میدان شدند. باز هم در میانه میدان توپ را از دست میدن فوتبالبازان ما، اما دوباره این وضعیت رو برطرف کرد محافظتگری دسته ما. عکس الحمله دسته جوانان کشورمان و پس خطا از جانب ظریف زاده، ولی دوباره او توپ رو گرفت و باز هم پس خطا میدهد بازیگر رقم 7. توپ به بازیگران ما و داور اشاره میکند که اینجا فایده بازی ویران شده است و موسی قاورов کارت زرد نشان میدهد داور قرقیزستان. ادامه حمله بازیگران ما. از خط محافظه حالا باید بازیگران ما برآیند، ولی حمله های آنها را محض در نیمه میدان بازیگران ازبکستان برطرف کرده ایستادند. خب اینجا دو تغییرات می شود در حیط دسته ما. در دقیقه 78 بازیگر رقم 2 و 8 به میدان می آیند. اینها فیروز رحیمов بازیگر رقم 2 و بازیگر رقم 8 عبدالله شرافов. آنها بازیگر رقم 7 ظریف زاده و بازیگر رقم 19 کاپیتان دسته رستم کمالов رو عوض میکنند. من فکر میکنم تغییرات رو
бар вақт ҳам анҷом мешуд, боз ба манфиати кор ҳам буд, чунки бозингароне ки аз курсии эҳтиётӣ ба майдон меоянд нафаси додатар доранд ва онҳо метавонанд боз бозии хубтар ҳам шояд нишон диҳанд. партоб аз аут. бозингарони мо акнун бояд бештар фишор оранд. имрӯз бозингарони мо дар миёнаи майдон хеле кам фаъол буданд. муҳофизатгаронро дар назар дорам, ним муҳофизатгарон. абдусамад Меликмуродов, Раҳматов, босам Меликмуродов. Пас ба марказ Аҳмадҷон Шоев. Пас ба дарвозабон босам Шоев. Исохов, Розиқов. Абдусамад Меликмуродов. партоби хеле ҳам дақиқ, идомаи ҳамлаи бозингарони мо, вале пас боз ҳам дар миёнаи майдон нодақиқ буд. Розиқов, ҳоло паси Шарофов. ва паси Назрулло Ашурализода нагузашт. аксулҳамлаи дастаи Ӯзбекистон, онҳо муваффақ намешаванд. ҳоло бо ту босам бозингарони мо. партоби Шарофов ба канор, вале сурати партоб андаке баланд буд. дарвозабони дастаи Ӯзбекистон тӯбро дошта гирифт. 9 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст ва баъд аз чунин ҳисоб албатта муҳим аст ки ҳоло як голи ҷавобӣ ҳам занад. вале дар ҳамин гуна лаҳзаҳо муқобили Туркманистон ҳам тими мо бо ҳисоби 1-0 қафо буд, вале баъдан 2 гол заданд ва муваффақ шуданд. дарвозабон Аҳад Раҳматов тӯбро дошта мегирад. دقیقه 83 بازی. در مرکز میدان قاعده بازی از جانب بازیگران ازبکستان ویران کرده شد.
зарбаи кунҷиён барои бозингарони мо. ҳоло парто ба ҷаримагоҳи дастаи ӯзбекистон, вале дарвозабон тӯбро дошта мегирад. бозингарони ӯзбекистон ҳоло талош доранд, бубине дар миёнаи майдон онҳо чӣ гуна озод тӯбро мегиранд ва ба ҳамла мераванд. ҳамлаи навбати бозингарони ӯзбекистон ва футболбозони мо дар ин вазъият тавонистанд муваффақ шаванд. Фирӯз Раҳимов ва партоби чандон дақиқ нарафт. вақтро рафт хеле кам аст. партоби хеле баланд. ва инҷо ду тағйироти дигар дар ҳайати дастаи мо анҷом мешаванд. ва барои довар нофаҳмо буд ин ҳаракатҳои дарвозабон ва муҳофизатгари мо. чикор мекунанд инҷо бозингарони мо? аз ин ҳолат баромаданд. Мелик Муродов паси заминӣ. Аҳмадҷон Шояв, Меҳроҷиддин Розиқов ва инҷо бархурд буд. партоб ҳам дақиқ анҷом нашуд. خب بیایید توجه میکنیم با تغییرات در دقیقه 87 رقابت در حیاتی دسته جوانان کشورمان. خب محمد نظریف ترک میدان میکند و با جای او تحت رقم 13 حیدرشاه خدایدادov به میدان میآید و همچنین شهبان نعیمов هم با میدان آمد. خب شهبان نعیمов کی رو عوض کرد؟ بازیگر رقم 14 دسته جوانان کشورمان. توپ را از دست میدیم بازیگران ما و قاعده بازی از جانب فوتبالبازان ما ویران شد. خب بچه بازیگر رقم 17 نظرالله اشورعلی‌زاده شهبان نعیمов با میدان آمد. نظرالله اشورعلی‌زاده که در قسم دوم آغاز قسم دوم با میدان آمد ولی بعداً پنالتی هم وقتی تو با دست او رسید تعیین کرده شد. حالا سرمربی او رو عوض کرد. و اینجا باز پنالتی. باز هم پنالتی به دروازه دسته ما در دقیقه اخیر در دقیقه 87 و این اصلا دومین پنالتی می شود که داور تعیین میکند. از ایساقوف آزادانه گذشت فوتبالباز رقم 17 دسته ازبکستان و تو به دست مهروجیدین رازیقوف زد. خب این گزارش رو ببینید از جانب کوونچبک ابراєв محافظتگری ما رو گذشت، توپ رو به همدستش ارسال کرد که توپ به دست فوتبالباز ما رسید و باز هم ضربه پنالتی.
خب این دفعه ضربه پنالتی رو کاپیتان دسته عزیزبек تولقینبекov اجرا میکند. خب بالا با داور چی اشاره میکنند از حجره داوران؟ خب بیاید حالا منتظر میشویم. داوری قرقیزستان سنجر ژاکربеков حالا مشورت میکنند با یاردمچیانش. خب وقت اساسی انجام یافت. داور دقیقه ایلوگی آن را عملکه زم کرد. 7 دقیقه. خب این همون گزارش بازیگری دسته ازبکستان بود. حالا پنالتی تعیین کرده می شود و ضربه کاپیتانی دسته ازبکستان عزیزبek تولقینبекov حساب 2-0 و فکر میکنم این پایانی کار هم هست. عموما از روی بازی دسته ما امروز برتری نداشت در مقابل تیم ازبکستان. این رو باید اقرار شد. بازی ضعیفی دسته جوانان کشورمان در میانه میدان خیلی زیاد به نظر رسید و همچنین در خط حمله و این باعث شد که ما خفا همیون بمانیم از روی حساب. نوبست از اون که از 2 ضربه پنالتی حالا ما گل سر دادیم. فشارهای بازیگران ازبکستان خیلی زیاد بود و بازی حساسی ما در گروه عموما در این مسابقه محض بازی با ازبکستان بود، ولی متاسفانه حالا از روی حساب خفا میمانیم. حالا با تو بازیگران ازبکستان اکشال حمله بازیگران ما بود. و افساید حالا با قید گرفته می شود.
دقیقه 94 بازی بیننده عزیز. وقت خیلی کم است. بازیگران ما هم حالا امکان پیدا نکرده ایستادند که حمله های خود را خوبتر انجام دهند در دقیقه آخری رقابت. پس خطرناک با ملیک مرادов، ولی با یک مشکلی این فوتبالباز توانست توپ را به دروازه‌بان رساند. ادامه حمله بازیگران دسته ازبکستان. وقت خیلی کم باقی ماند. خیلی کم. Мирошин Розиқов, Абдусамад Меликмуродов. تلاشی بازیگران ما، ولی باز هم به نتیجه انجام می‌یابد. وضعیت خطرناک باز هم برای محافظتگران ما. حمله نوبتی بازیگران ازبکستان، ضربه و گل. 3-0. و اینک باز یک موقعیت دیگر دادن. دوبل میکند کوونچبек ابраев، بازیگری که از کرسی احتیاطی به میدان آمد. 3-0. ببینید چگونه هم موقعیت داشت بازیگری دسته ازبکستان. موقع سستی خطی محافظه دسته جوانان ما باعث به گل سومی دسته ازبکستان شد. هفت دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت. اکنون ازبکستان حالا با این غلبه با 9 امتیاز صدرنشینی خود را ادامه خواهد داد. دسته ما با 6 امتیاز در زینه دوم باقی میماند و تنها بازی آخر را منتظر میشن که با قرقیزستان برگزار می شود و این بازی روز 19 در همین وقت ساعت در ورزشگاه تلکو آرینه ترسونزاده صورت میگیرد. آنجا پس از نصف روزی ازبکستان با ترکمنستان دیدار خواهد کرد. تلاش بازیگران ما و صدای اشتکی داور قرقیزستانی حساب 3-0 با فایده دسته ازبکستان جنبست می شود و
اینک اولین باخت برای دسته جوانان تاجیکستان در مسابقه جام کاف است. گزارش مستقیم با انجام میرسد. بیننده عزیز، بعد از 2 روز بازی دیگری تیم جوانان را منتظر هستیم. خیر.